ካብ ትግራይ ዝተሰምዐ ዜና ትማሊ መንግስቲ ትግራይ ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ዘውፅኦ መግለጺ ስዒቡ ዝተዋሃበ መልሲ ኣብ ፈላማይ ዜናና ክነስምዕ ኢና መጥቃዕቲ ተፈኒ ነይሩ ግን ድማ ፈሺሉ እዩ ዝብል እውን ዜና ሎማዓንቲ ተሰሚዑ ኣሎ እዚ መግለጺ ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ዝተመልከተ ብዝርዝር ኣብ ፈላማይ ዜናና ክነስማዓኩም ኢና ብርጌድ ንሓመዱ ንኢሳያስ ናብ ኣሜሪካ ክመጽእ ኣገዲድዎ ከም ዘሎ ዝሕብር ዜና እውን ካብ ኣሜሪካ ዝወፀ ዜና ኣሎ ኣስዕብ ኣቢልና ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝወፀ ብዙሕ ሰብ ዘዘራርብ ዘሎ ንመቃብር ዝተሓተተ ዘሰንብድ ዋጋ ካቴድራል ቤተ ክርስቲያን ቅድስቲ ስላሴ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ንኽፍሊት መቃብር ሰማይ ኣዕሪጋቶ ተባሂላ ኣላ ሎማዓንቲ ንተዋሳኢት ኣርቲስት ፍሬህይወት ባህሩ ምዕራፍ ስዒቡ ናይ ሞያ መሓዙታም ናብቲ ቤተ ክርስቲያን ብምኻድ ነቲ ስርዓተ ቀብሪ ዘድሊ ገንዘብን ሓደ ነገራትን ንምሕታት ክኸዱ ከለዉ ምስማዕ ዝኸብድ ገንዘብ እዮም ሓቲቶምና ክብሉ ተዛሪቦም ኣለዉ እዞም ተዋሳእቲ እዚኦም ዜና እዚ ንምዃኑ እንታይ እዩ ሕጂ ዝወፀ ዜና እዩ ክትሰምዕዎ ኢኹም እቲ ትማሊ ልቢ ዝሰብር ዝነበረ ዜና ኣብ ሰሜን ሸዋ ስነ ስርዓት ቀብሪ ግዳያት ቤተ ክርስቲያን ኣረርቲ ማርያም እውን ተፈጺሙ ኣሎ እዚ ዜና እውን ሕዚ ካብ ናትና ፎርም ናባኸም ከብል እዩ ምምሕዳር ትራምፕ ቢልዮናት ዶላር በጀት እውን ኣጊድዎ ኣሎ ኣብ መላእ ህንዲ ድማ ባንክታት ሎሚ ጥቅምቲ ክልተ ከመቆፃፀራ ፈረንጂ ተዓፂሩ ዒለን ኣለዋ ንምንታይ መልሲ ሒዝና ኣለና ሰላም ጥዕና ሃበልና ክቡራት ሰማዕቲ ተመልከቲ ናትና ፎረም እዚ ናትና ፎረም ድምፂ ኩሉ እዩ ኣነ ሃገር ተኽለ ብርሃን እየ እዚ ቪድዮ ላይክ ገርኩም ክጅምሩ ሼር ሳብስክራይብ ብምግባር ከም ትውትሩ ቤተሰብ ክትኾኑ ንዕድመኩም ኣብ ሕድሕድ ዜናታትና ዘለኩም ርእቶ ክትጽሕፉልና ክትልእኹልና እውን ንዘኻኽር ናትና ፎረም ሓደሽቲ ዜናታት እንዳተኸታተለት ናባኹም ተብፅሐላ ቪድዮ ክንፅዕን ከለና እውን ቀልጢፉ ኣብ ስልክኹም ምእንታን ምልክት ክበኩም ናይ ደወል ምልክት ዜና ከኣኹም እንድሕር ዳኣ ሃሊኹም ሓንቲ ሻብ ክትነኽኡ ከም ትወትሩ ንዕድመኩም ሰናይ ምክትታል ካብ ትግራይ ዝተሰምዐ መግለጺ እቲ ኣብ ዓፋር ዝተዓጠቐ ሓይሊ ንምጥቃዕ ዝነበረ ውጥን ፈሺሉ ብምባል እዚ ሓይሊ እዚ ዝመርሕ ጀነራል እውን ቅድመ ኩነት ከም ዝቐመጠ ተሰሚዑ ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ነቲ ንምንቅስቓስ ንህዝቢ ትግራይ ንምውጋእ ዝዓለመ እዩ ክብል ይኾኒንዎም እቲ ዕጡቕ ሓይሉ ብወገኑ ድማ ሕወሓት እዩ ናብ ዝጉንፂ ዝፈጢርዎ ዝብል መልሲ ሂቦ ኣሎ ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ካብ ሓይልታት ትግራይ ተነፂሉ ኣብ ክልል ዓፋር ይንቀሳቐስ ኣሎ ዝተባህለ ዕጡቕ ጉጅለም ኣብ ልዕሊ ትግራይ ንምክያድ ዝወጥኖ መጥቃዕቲ ብፃዕሪ ነበርቲ ከባቢ ከም ዝፈሸለ ኣፍሊጡ መራሕቲ ሓይሊ ሰላም ትግራይ ኢሉ ንርእሱ ዝፅውዕ ጉጅለ ጀነራል ገብረ እግዚአብሔር በየነ ወደን ጥሩም ነቲ ኣብቲ ክልል ዘሎ ፖለቲካዊ ፀገማት ብዝርርብ ንምፍታሕ ዝሕግዝ እዮም ዝበሎም ቅድመ ኩነታት ተቐሚጡ ኣሎ ብዛዕባ ትህሉ ኩነታት ፀጥታ ብዝምልከት ትማሊ መስከረም 21 2018 ዓመተ ምህረት መግለፂ ዘውፅአ ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ እቲ ሓራ መሬት ብዝብል ስም ኣብ ዓፋር ዝንቀሳቐስ ዘሎ ጉጅለ ብኣንፈት በራሕለን ኩርባን ብምስጋር ኣብ ልዕሊ ትግራይ መጥቃዕቲ ንምፍፃም ከም ዝተንቀሳቐሰ እቲ መግለፂ ጠቒሱ ነይሩ ይኹን እምበር ህዝቢ እቲ ከባቢ ነቲ ምንቅስቓስ ብምቋም ጎንፂ ከም ዝተፈጠረ እውን እቲ ምምሕዳር ይሓቢሩ እቶም ዕጡቓት ኣብ ልዕሊ እቶም ነበርቲ ተኹሲ ብምኽፋት ጉድኣት ከም ዘብፅሑ እውን ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ትማሊ ዘውፅኦ መግለፂ ጠቒሱ እቲ ናይ ትማሊ ረቡዕ ፍጻመ ንምዃኑ እንታይ ነይሩ ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ነቲ ብዕጡቓት ተፈፂሙ ዝበሉ ተግባር ብምውጋዝ ንህዝቢ ክልል ዓፋር ብፍሉይ ድማ ንነበርቲ በራሕለን ኮረባን ምስጋኑ ኣቕሪቡ ኣሎ ኣብ መግለፂኡ ድማ ነዚ መጥቃዕቲ እዚ ትእዛዝ ዝሃቡን ዝፈፀሙን ከምኡውን ካብ ዝሓሊፉ ተጋሩ ኣብ ነንሕድሕዶም ንኽዋግኡ ዘተባብዕ ኣካል ካብ ተግባሮም ክቆጠቡ ኣጠንቂቑ ኣሎ ኣብዚ መግለፂ ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ማለት እውን ኣብ ሓራ መሬት ኢሉ ንባዕሉ ዝፅውዕ ዘሎ ዕጡቕ ሓይሊ ኣብ ልዕሊ ክልል ዓፋር መጥቃዕቲ ፈንዩ ብዝብል ዘውፅኦ መግለፂ ሓደ ሕቶታት ተላዒሎም ኣለዉ ካብቶም ሕቶታት እቲ ጎሊሁ ዝወፀ ድማ ክልል ዓፋር ተጠቂዐ ኢሉ መግለፂ ከየውፅአ ከሎ ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ክልል ዓፋር ተጠቂዑ ኢሉ መግለፂ ምውፅኡ ሕቶ ኣልዒሎም ኣለዉ ፀብጻብ DW ድማ ከምዚ ኢሉ ይቕፅል ብዛዕባ እቲ መግለፂ ንመራሕቲ እቲ ኣብ ክልል ዓፋር ዝተዓጠቐ ሓይሊ ብርጋዴር ጀነራል ገብረ እግዚአብሔር በየነ ኣብ ዝሓተቶም እዋን ትግራይ ዝመርሕዋ ዘለዉ መራሕቲ ኩናት እዮም ኮሎኔላትን ጀነራላትን ከም ዘድልይዎ ይገብረሎም ብመራሕቲ ኩናት እትምራሕ ትግራይ እምበር መንግስቲ ዘለዋ ትግራይ የላን እቲ ናይ ትማሊ መግለፂ እውን ናይ መንግስቲ ዘይኮነስ ናይ መራሕቲ ኩናት መግለፂ ክብል ተዛሪቦም
ወሲኹ ድማ እቲ ብጀነራል ታደሰ ወረደ ዝምራሕ ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ከም ዘይቀበልዎ እውን የመፍሊጦም ብዛዕባ እቲ ናይ ትማሊ ፍጻመ ጀነራል ገብረ እግዚአብሔር ወደን ጥሩ ክገልጽ ከሎም ህዝቢ ዓፋር ዝኣመነሉ እዩ ገይሩ ኣብ እዋን ኩናት ተቃይምና ኢና ኣብ ብዙሓት ካብታት ዕርቂ ተኻይዱ እዩ ትማሊ እቲ ፍጻመም ኣብ ዘጋጠመሉ ግን ዕርቂ ኣይተገበረን ነይሩ ብባህሊ ህዝቢ ዓፋር ድማ ጉዳይ ብዕርቂ ከይተፈትሐ ናብ ከባቢ ኣይትእተውን ተባሂሉ ነዚ ንምዝራብ ዝኸዱ መራሕቲ ሰራዊትና እዮም ዝተቀየመ ስድራ ቤት እዩ ጸኒሕዎም ካብ መሰረቱ ግዘ ነዚ ጎንጽ እዚ ዝፈጠረ ሕወሓት ይኽብሉ እዮም ገሊጾም ኣብዚ ዘረባ ጀነራል ወደን ጥሩም ኣብ ክልል ዓፋር ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ከም ዝበሎም ናብ ትግራይ ሓሊፍኩም ኣይትኸዱን ዝብል ህዝቢ ዓፋር ተቃይሞም ዝተባሃለ እውን ሓቂ ምዃኑ ኣረጋጊጹ ኣሎ እዚ ፍሉይ ፖለቲካዊ መርገፂ ብምሓዝ ከባህልታት ትግራይ ተፈልዮም ኣብ ክልል ዓፋር ዝተዓጠቁ ዘለዎ ኣካላት ንርእሶም ሓይሊ ሰላም ትግራይ ክብሉ ዝጽውዑ ኮይኖም ፍሉይ ድሕሪቲ ብኣይተ ጌታቸው ረዳ ዝምራሕ ዝነበረ ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ምቕያር ዕጡቕ ቃልሲ ከም ዝተጀመረ ምግላጾም እውን ዝከር እቲ ብጀነራል ታደሰ ወረደ ዝምራሕ ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ፖለቲካዊ ፍልያት ብሰላማዊ መንገዲ ንምፍታሕ ድልው ምዃኑን ኣብቲ ናይ ትማሊ መግለጺኡ ሓቢሩ ኣሎ ነዞም ኣብ ዓፋር ዝርከቡ ዕጡቃት እውን ናብ ዓዶም ክምለሱ ጻውዒት ተቕሪቦሎም መራሕቲ ዕጡቕ ሓይልታት ብርጋዴር ጀነራል ገብረ እግዚአብሔር በየነ ወደን ጥሩም እቲ ፖለቲካዊ ጸገም ብሰላማዊ መንገዲ ክፍታሕ ዓብይ ድሌት ከም ዘለዎም ንDW ኣፍሊጦም ኣሎም ነዚ ስዕቡ ድማ ቀድመ ኩነት እውን ኣቐሚጦም ኣለው እትቆኹም ፈቲሕኩም ንዑ ዝብል ኣባህላ ፍጹም ኣይንቕበሎን ኣብ ላዕለዎት ኣመራርሓ ሰራዊት ዝተወሰደ መርገፂ እውን ክእረም ኣለዎም ነዚ ስዕቡ ዝመፀ ጭቆና እውን ደው ይበል ኣብ ትግራይ ብህዝቢ ተቐባልነት ዘለዎ መንግስቲ እውን ይሃሉ ዘይሻራዊ ሰራዊት ክህልወና ብውድብ ወይ ብፓርቲ ዝእዘዝ ሓይሊ ጸጥታ ክህሉ ይብሉን ላዕለዎት ኣመራርሓ ሓይልታት ትግራይ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ንሓደ ውድብ ዘዳለው ውሳነ ክስዕሩን ንዑ ስዕቡ ዝተፈጠረ ጥፍኣት እውን ይቕረታ ክሓቶ ኣለዎም ኣብ ዝተፈላለዩ ካብታት ትግራይ ነቲ ታሕተዋይ መዋቕር ብምሕዳር ብሓይሊ ንምቕያር ኣብ ዝተንቀሳቐሰሉ እዋን እውን ናይ ሓይሊ ስጉምቲ ዝወሰዱ ኣካላት ናብ ሕጊ ክቐርቡ ኣለዎም ዝርብ ዝህሉ እንተኾይኑ ብዘይሻራዊ ኣካል ኣቢሉ ክኸውን ኣለዎ ዝብል እዮም ካብዚ ኣቕድመ ኣቢሉ ፕሬዚደንት ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ካብቶም ኣብ ዓፋር ዘለዉ ዕጡቃት ናብ ትግራይ ዝኾነ ምትኽታኽ እንተመጺኦም ተሓታቲ ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ክብል ምግላጽ ወይ ዝንጋዕን ምዞም ዕጡቃት ዘሎ ፍልሊ ብሰላማዊ መንገዲ ንምፍታሕ ጻዕሪ ከም ዝግበር ዝሓበሩ ጀነራል ታደሰ ወረደ ይኹን እምበር ናይ ውክልና ጎንፂ ንምፍጣር እንተተፈቲኑ ግን ጉዳይና ምስ ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝኸውን ክብሎ ጠንቂቖም ነይሮም ብተወሳኺ ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣብቲ ናይ ትማሊ መግለጺኡ ነቲ ኣብ ዓፋር ዘጋጠመ ፍጻመ ከም መበገሲ ብምውሳድ ዝኸፈ ጸገም ጸጥታ ንኸይፍጠር ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ክልል መንግስቲ ዓፋር ጻዕሮም ከካይዱ ጸዊዑ ኣሎ ብርጌድ ንሓመዱ ንኢሳያስ ናብ ኣሜሪካ ክመጽእ ገይርዎ ኣሎ እቲ ንነዊሕ እዋን ፀረ ኣሜሪካ ዝነበረ መንግስቲ ኢሳያስ ድሕሪ ምዕባለ ጽልዋ ናይቲ ብርቱዕ ተቃዋሚኡ ዝኾነ ብርጌድ ንሓመዱ ኣብ ኣሜሪካ አንደበታዊ ዲፕሎማሲያዊ ስጉምቲ ይወስድ ከም ዘሎ ተገሊጹ እቲ ንነዊሕ ዓመታት ብፀረ ኣሜሪካ ፖሊሲ ዝፍለጥ ዝነበረ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ዝቐረበ እዋን ዘይተጸበየ ዲፕሎማሲያዊ ምቅራብ ናብ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ከካይድ ከም ዝጀመረ ሓደሽቲ ጸብጻባት የመላኽቱ ኣለዉ እዚ ሃንደበታዊ ለውጢ ቀንዲ ምኽንያቱ ድማ እቲ ብብርጌድ ንሓመዱ ዝፍለጥ ብርቱዕ ተቃዋሚ ውድብ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዘርእዮ ዘሎ ዲፕሎማሲያዊ ገስጋስን ምትዕጻፍን ዳዕበየ ዝመጽእ ዘሎ ጽልውኡ ከም ዝኾነ ምንጭታት ይሕብሩ እዚ ድማ ንስርዓት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ሻቅሎት ከም ዘእተወ እውን ተገሊጹ ኣሎ ከም መሰረት ጸብጻብ ኣፍሪካ ኢንተለጀንስ እቲ ኣብ መንጎ ስርዓት ኢሳያስ ምምሕዳር ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕን ዝነበረ ውጥረት ንምዝሓል ድምድንኦም ንምሕዳስ ብወገን ኤርትራ ድሌት ከም ዝተረኣየ ተመልኪቱ እዚ ድማ ኣብ ጎኒ ኣብ ኒውዮርክ ዝተኻየደ ሓፈሻዊ ጉባኤ ውድብ ሕብራት ሃገራት ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኤርትራ ዑስማን ሳልሕ ምስ ላዕለዋይ ኣማኻሪ ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣብ ጉዳይ ኣፍሪካ ዝኾነ ማሳድ በሎስ ዘካየድዎ ላዕለዋይ ደረጃ ዝሓዘ ሃንደበታዊ ኣኼባ እዩ ኣብቲ ኣኼባ ብዛዕባ ተፋሰስ ኣባይ ናይል ከምኡውን ዞባ ቀይሕ ባሕሪ ብዝምልከቱ ዛዕባታት እውን ከም ዝተላዕሉ ተጸብጺቡ እዩ እቲ ዘተዚ ክልቲአን ሃገራት ዝምድና ንምሕዳስ ዝዓለመ እኳ እንተመሰለ እቲ ቀንዲ ምኽንያት ግን እቲ ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ዋሽንግተን ናይ ወፍሪ ቤት ጽሕፈት ዝኸፈተ ብርጌድ ንሓመዱ ዝፈጥሮ ዘሎ ሓያል ጸቕጢ ምዃኑ ትጸብጻብ የንጽር
هذا قبل علوت مرحة برجيد نحمدو أي تبين جبر إجزابير بزهبو حبريتام سرعات إيرترا أب أمريكان جمرنا يحيال دبلوماسيو من كسقاس ملسخ بلو جمير لهم زي أود بحبرات حجرات خير ذات دمام نيزمر أي يخبل يجلسو أي تبين وسخو كاب تاريخ كم إن مهارم زي ملخ سرعات سجات أبز سمعوا وان بحري بمخيار كم عركي وين فتاوي ناي مقرب زنبال اللوم زنا حجنا بأمريكا زجبرو زلوا مقربون كابز استفلي يكون بمبالغ سميرولهم برجيد نحمدو كم برتعتقام سرعات إساياس متن واشنطن مس عبارات بايتو كونغرس كالوت العلوت سبسلطان أمريكا بتدقاقامي كم استزراربه ناي وفر بيت صحفتو بوقع مخفات سلو وخسفح مسن حسف اللتم كم ذكر زمدنا إيرترا أمريكا لنوح وان حرفي فوت سانح خوينم بريزيدنت إساياس نحبرات منقستات أمريكا كم كان عنكفاتن سألاقيت بوليسي ناي جزائر إسخا مملاخ إيرترا جيريوس دا من بارز فلتم كابز حلفو كم سدت من إسايات زعمسولت أجماتون بCIA زدقف والدبات متكعتتات يوم كبلوون كخصص أنيحيهم لما عنتي خابة دي سابا استسمع مزرار بزينم المقابر استحتت زسن بدواقع خطير لالبيت كريستيان قدس سلاسة بدي سابا نخفليت مقابر سماي كم زعرقتو تتسبجيبو نتواسعيت فريهوت بهارون مقبار كساب فرق مليون بير محتات عبي زربا خوينو لهم الموت نايتا فلتي تواسعيت فريهوت بهارو سعبو ناي مويا بصوتا نزل على موعرفتا عبيت خريستيان قدس تسلاسة دمكاد ناي مقابر بوتان محتات عبزخدو الأوان عزيلو علزخون واقا خمز تحتتو تغليتم زينيا واقا سليدازي أبو زحات سبات عبي زربان كريتانون العيلو لهم اتا حبريتا خمز حبرو اتا تواسعيت أبقوني ناي مويا بصوتا نختعرف انداي كجبر كمزلوو أبزحتتلو زدوها بملسي نبوزحت زسنبديم المقابر بوتا زي تحتتا لعل كفليت أو وشت مندق بيت خريستيان مقابر انت خوينم 120 شح بر كخفل اللو بتوسخي أبال نايتا بيت خريستيان مخانا زرقاقز مرداتا ونك قرب اللو أبت قصري أب مدري نخت قبر دمام 500 شح بر وي فرق مليون بر مخفال قدن كوين اللهم زون بفولي فقعد بزوء قدوس باتراك خون كم زلوه وني تقليسهم اتحابريتا زقربة آيتا تيدي كاسا زبال كم زقلسهم أب قبي قدست سلاسي أب قطري قدست سلاسي ناي مقابر بوتا خمزي اللستنقرهم كوينهم أب دا قروبيتا تركب بيتا كريستيان بقال والدقن بوتا خمزلو تحابيروهم تغفليت نزخاف لسب نايك أبر مكينا ون كتقربلون خم اتخلتا بيتا كريستيان ناقليزام اتحابريتا زقربة وغن تواسعيت فريوت بهارو نبيتا كريستيان بومياوي أبر كتاز قلقلت مخانا بمتقاس بسنك جنزب كندزي ملك قبول كمزي يكون ينقفهم بتوسخي أبتي حيمانو زيبولهم سباتو ون جنزب كفيلم زقبر لبوتام نبيتا كريستيان ازوزات زنبرو مؤمنان بسنك جنزب كسقامون كلهم من محدار تابيتا كريستيان كتصاري قبع خبلون نقفل هذا حزم رئيتو تسميع لهم تمالي زي تسمعت لبي سبر حدقا أب سمين شوام اتوم حيوتهم زحالفو سنسرعات قبر قديات بتكريستيان عرر تماريام تفتشيمو لهم أبتي بمفراسنا هنس آمدايبو ربرا بستفتر حدقا يوتهم نسعانو 36 مؤمنان لومي أب استفتسم سنسرعات قبري أما ايت أزنتون ترخيبهم أب كل محرا زوبا سمين شوا وردا منجار شنكور أب تركب بتكريستيان عرر تماريام تمالي مذكرم 21 كلتشحن 18 عامة مرات بزور مرير حدقا هيوتهم سعنو 36 سبات لو مزن سرعات قبرهم كم استفتسم سمعنا لنا زم منان أب عامتها خبر بعال تابة كريستيان عررت مريم لمستاف أبز تأكبلو وان نهنس التساريح زنبرنا عنسيتي مدايبو بمفراس إيهوتهم كم زحلفة زتنقرم عبدالله مستخاير سنسرعات كبري أما أيت أبالات سدرابيتن فتوتن كم أون نبرتي خوابين تراخبهم حازنهم كم زقلس أون كابتي بوتا أبانا زرخبت تتسأبت أبي سحبير من محدار ترامب بليونات دولار بجت أجيدلو
ምሕዳር ኒውዮርክን ካልኦት 16 ክፍለ ሃገራትን ዝተመደበ 26 ቢልዮን ዶላር ምዕጋቱ ነቲ ፖለቲካዊ ውጥረት ኣጋዲዱ ኣሎ ምሕዳር ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ዕለታዊ ስርሑ ደው ዘበለ መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ ዝጅምረሉ ቀዳማይ መዓልቲ ነቶም ብተቃዋሚ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ዝመሓደሩ ክፍለ ሃገራት ዝተመደበ 26 ቢልዮን ዶላር በጀት ከም ዝኣገደ ፍሊጦሎም ዋይት ሃውስ ትማል ረቡዕ ብወግዒ ከም ዝገለጸ ካብቲ ዝተኣገደ ገንዘብ እቲ ብ18 ቢልዮን ዶላር ኒውዮርክ ዝተመደበ እዩ እዛ ከተማ እዚኣ ክልተ ላዕለዎት መራሕቲ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ዝኾኑ ኣባላት ኮንግረስ ዝተመረጹላ ምዃና እውን ዝፍለጥ እዩ ብተመሳሳሊ ን16 ብዲሞክራሲያውን ዝመሓደራ ክፍለ ሃገራት ከም ኣብነት ካሊፎርኒያ ኢሊኖይን ሓዊሱ ንፕሮጀክትታት ተሓዳሲ ጸዓት ዝተመደበ 8 ቢልዮን ዶላር እውን ተኣጊዶሎም ምክትል ፕሬዚደንት ጄድ ቫንስ እቲ ምዕጻው መንግስቲ ካብ ገለ መዓልትታት ንላዕልን ተቐፂሉ ምምሕዳሮም ንፌደራላውያን ሰራሕተኛታት ካብ ስርሖም ከሰናብቱ ከም ዝኽእለ ጠንቂቖሎም ኣብ መወዳእታ ኣብ መላእ ህንዲ ዝርከባ ባንክታት ሎማዓንቲ ጥቅምቲ 2 ከመቆጻጸራ ኣውሮጳ ዕፅዋት ኮይነን ውዒለን ኣለዋ ኣገልግሎታት በኣካል ደው ኢሉ ኣሎ ዲጂታላዊ መስመራት ግን ከም ልሙድ ይሰርሑ ከም ዝውዓሉ ካብ ዓለም ለኸ ማዕከን ዜናታት ጸብጻብ ቢዝነስ ረኸብናዮ ዜና ይዘርድእ ሎሚ ሶኒ ጥቅምቲ 2 ከም ኣውሮጳውያን ኣቆጻጽራ ኣብ መላእ ህንዲ ዝርከባ ናይ መንግስትን ብሕትን ባንክታት ከም ባንኪ ስቴት ባንክ ኦፍ ህንድን ካልኦትን ሓዊሱ ዓበይቲ ትካላት ገንዘብ ሓዊሱ ማዕጾአን ብምዕጻው ኣገልግሎት ደው ኣቢለን ውዒለን እዚ ምዕጻው እዚ ብምኽንያት በዓል ጋንዲ መዓልቲ ልደት መራሒ ናጽነት ህንዲ ማህተማ ጋንዲ ዝኽበር ሃገራዊ በዓል ምዃኑ ተፈሊጡ ዝዓለት እዚኣ ምስቶም ኣብ ዝተፈላለዩ ካብታት ዝኽበሩ ዓበይቲ ባህላውያን ሃይማኖታት በዓላት ከም ደሴራ ቪጃያ ዳሻሚ ዳሳራ ዱርጋ ፑጃ ከምኡውን ጃንሞትሳቭ ሸሪ ዝዓይነቶም ክነጻጸር ከሎ እቲ ዕረፍቲ ኣብ መላእታ ሃገር ዝሰፍሐ ኮይኑ እዚ ምኽንያት እዚ ከም ምቕማጥ ገንዘብ ምውፃእ ገንዘብ ወይ ድማ ዝተፈላለዩ ሰነዳት ንምሕታም ናብ ጨንፍራንት ባንኪ በኣካል ዝኸዱ ዓማዊል እተን ባንክታት ኣብ ዝቕፅል ናይ ስራሕ መዓልቲ ክሳብ ዝኸፍታም ክጽበዩ ከም ዝግባእ ተገሊጸሎም ባርከስ ክቡራት ሰማዕቲ ተመልከትቲ ናትና ፎረም ሎሚ ዝሓዝናዮም እዋናዊ ዜናታትና ዝርዝር ሓበሬታታት እዞም ሰማዕኹም መሲነሮም ቀጻሊ ብኻልእ ሓዲስ ዜና ክንምለስ ኢና እዚ ቪድዮ እዚ ናብ ኩሉ ክባጻሕ ሼር ክትገብሩን ላይክ ብምግባር ከምኡውን ሰብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ክትኾኑ ኢና ንዕድመኩም መሊስና ብኻልእ ሓዲስ ዜና ክሳብ ንራኸብ ሰላም